Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Father God in heaven, we praise you. Thank you, O God, for giving us another day for this birthday celebration ngayon ng tata sa kinabuhi ng Father God. Salamat, Lord, na sa tibok tuig ikaw nag-auban, nagabantay, nagagigyan kaniya, Father God. And thank you so much, Lord, sa parents, Lord God, na ikaw sa kanila naghahatag kanila, Lord, o taas na pasensya, gugma, o sakripisyo, Lord, para sa ilahang anak, Father God. And thank you so much, Lord, sa mga bisita na nakakaroon, sa Father God, sa safety, may hatag, safe travel, may hatag nila, Lord God, padulong din sa balay. And thank you so much, Lord, sa strength, ngayong gihatag, sa mga nag-prepare sa foods, Father God. Salamat sa ilang strength, ngayong gihatag, Lord God, aron makaluto sila pagkaon, Lord God. Nabihan yung pagkaon, Lord God, para sa celebration, sa ilahang apo, Father God. And thank you so much, Lord, sa kanunay, ikaw maghahatag o grasyang panalangin, galingin o galastos sa lawas, Father God. And I am praying, Lord Jesus, na ikaw sa kanunay magagiyang niya na, Father God, magabantay ka niya, Lord God. So, Father God, ikaw naliandang nga nindot na kaumang, Father God. Salamat sa kanitan nga maghahatag o iya, magatulto sa itong hadalang, Lord God, pero na malagay sa mga butang na dapat buhaton sa usa ka butang na, Father God. And thank you so much, Lord, sa foods na nasa mga tubangan karon. Ikaw mag-bless ninyo. Alam din yung maghahatag o kusog kawagin sa mga lawas, Father God. And thank you so much, Lord God, na sa fellowship sa kami magkakaon sa mga pagkaon, Lord God. Tanan ang ibalik sa inyong ngalan. Ngalan Jesus. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Call. Picture sa Happy birthday to Jana! Yay! First, we'll say some wishes. We wish Jana to be very beautiful, very kind, very smart, very healthy, that she would be as cute as now. And she will be so cute all her life. Jana, Daisy, and we love you, and you're the best. Let's